کس طرح اس اسٹیج پہ آیا کہ اسے آسمان سے نیچے گرایا جائے. تو آج ہم لوسیفر کے بارے میں یعنی کہ ابلیس شیطان کے بارے میں ڈیٹیل سے سنیں گے اور کہ اس کو کیسے آسمان سے گرایا گیا اور کس وجہ سے گرایا گیا. کیونکہ خدا انصاف کا خدا ہے، وہ کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا. ایون کہ اگر کوئی کیڑا ہے پتھروں میں تو اس کی بھی وہ ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ وہ باپ ہے اور وہ سب کو بچانا چاہتا ہے. اور اس نے یہ دنیا جو بنائی بہت ہی پیار اور محبت سے بنائی، اور خدا نے جو اپنے فرشتے بنائے وہ بھی خدا نے بہت پیار اور محبت سے بنائے. یعنی کہ خدا نے ساری دنیا جو آسمان پر اور زمین پر ہر ایک چیز جو خدا نے بنائی، خدا نے بہت ہی پیار اور محبت سے بنائی. تو آج یہ نہیں کہ ابلیس کو خدا نے شروع سے ہی ایسے بنایا تھا کہ وہ زمین پر جائے اور وہ کام برپا کرے اور لوگوں کو ستائے اور لوگوں کو دکھ دے اور تکلیف دے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس وجہ سے اور کیوں اسے آسمان سے نیچے گرایا گیا. تو آج جیسے کہ حزقیل اس کا 28 باب اور اس کی 11 سے 19 تک ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں تمام اس کے لیے ڈیٹیل لکھی گئی ہے. تو یہ ہے کہ لوسیفر جو ہے وہ خدا کا پیارا فرشتہ تھا اور خدا نے بہت پیار اور محبت سے اسے بنایا. ایون کہ خدا نے اس کی جو اسکن تھی وہ بھی سونے کی یعنی کہ کوشش کی ہوئی تھی. یعنی کہ جو ہماری اسکن ہے، اپر اسکن جو ہے وہ اس کی گولڈ کی تھی، اور خدا نے اس کے پروں میں میوزک تھا اس کے پروں میں. اور جب وہ خدا کے تخت کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا تو وہ اپنے پروں پر جب یوں لہراتا تو اس میں سے آوازیں آتی جو کہ خداوند سنتا اور خداوند خوش ہوتا. تو خداوند نے سب سے جو زیادہ رتبہ اسی کو دیا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ انسان کو خدا نے مجھ سے زیادہ اہمیت دی ہے تو اس نے بھی کیا کیا کہ اسے یہ بات جو تھی وہ گوارا نہیں ہوئی. اس نے کیا کیا، اس نے خود بھی اور 7 اور فرشتوں کو اپنے ساتھ ایڈ کیا اور پلان بنایا کہ ہم خدا سے بھی زیادہ بنائیں گے. ایون کہ خدا نے اس کی شان و شوکت میں اور اس کی جو اس کو رتبہ دیا تھا کسی چیز کی کمی نہیں تھی. ایون کہ جو سب سے مہنگے اور قیمتی پتھروں سے اس کا جو تخت تھا وہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ پھر بھی خدا سے اونچا بننا چاہتا تھا. اور اس میں اتنا غرور آ گیا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ ملا ہے تو کیوں نہ میں اس سے بھی زیادہ آگے جاؤں. اور وہ خدا کے تخت سے بھی بڑا اپنا تخت بنانا چاہتا تھا، حالانکہ خدا نے اسے کسی چیز کی کمی نہیں دی تھی. تو اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے دل میں غرور سمایا اور اس نے غرور کیا کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. حالانکہ بانی عدن میں وہ رہا کرتا تھا اور سارا عزت اسے خدا نے دی تھی، لیکن اس نے خدا سے بھی زیادہ آگے جانے کی کوشش کی. اور خدا کو جب پتہ چلا کہ اس نے اپنے خدا کے فرشتوں کو اور خود بھی یہ پلان بنایا ہے، تو خدا نے جب دیکھا کہ اس کے دل میں غرور سمایا ہے تو خدا نے اسے زمین پر پٹکا دیا، نیچے گرایا. اور ساتھی جو فرشتے اس نے اپنے لیے تیار کیے تھے، اپنے ساتھی تیار کیے تھے، خدا نے ان کو بھی زمین پہ گرا دیا. اور جب وہ زمین پہ گرائے گئے تو اس نے پلان بنایا کہ اب میں خدا کے لوگوں کو جو اس نے دنیا بنائی ہے، جو لوگ بنائے ہیں، اب میں ان کو تنگ کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا اور ان کو خچر اور خوار کروں گا. اور آج اگر ہم دیکھیں
मोहब्बत से बनाए, उनको तंग करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि लोगों ने बचाए कि जो खुदा आसमान का और जमीन का मालिक और खालिक है, बचाए के लोग उसके साथ रहते, उसकी इबादत करते, उसकी प्रशंसा करते, उसमें हमदोसना करते। तो लोगों ने उस गिराए हुए इब्लीस को जो आसमान से गिराया गया उसके साथ मिलकर गलत काम करने शुरू कर दिए। आज भी अगर हम देखें तो बेशक हमारा खुदा हमें यही कहता है कि तू मेरी इबादत कर, तो मैं तेरे रोटी और पानी में बरकत दूंगा। लेकिन इंसानों ने क्या करना शुरू कर दिया कि शॉर्टकट लेना शुरू किया, बजाय कि वो खुदा की हमदोसना करें, खुदा की इबादत करें, खुदा की प्रशंसा करें, उन्होंने इब्लीस के साथ मिलकर गलत काम करने शुरू कर दिए। जैसे कि आज भी हम देखते हैं, बेशक हम में से कौन नहीं जानता कि दुनिया का खालिक और मालिक हमारा खुदा है, लेकिन कुछ लोग गलत रस्तों पर, यानी कि इब्लीस के रस्तों पर, इब्लीस के साथियों के साथ मिल गए और उन्होंने गलत काम करने शुरू कर दिए, यानी कि जैसे जादू तावीज़ और गलत काम घिनौने काम करने शुरू कर दिए। और ये अगर देखा जाए तो इसमें इंसान का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि इब्लीस जब इंसान के साथ मिलकर इस तरह के काम करता है तो बेशक इंसान भी गलत कामों में पड़ जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि इंसान कैसे गलत राह पर चलना शुरू हो गया। बेशक ये सब कुछ इब्लीस की वजह से हुआ, क्योंकि इंसान खुदा को भूलकर गलत कामों की तरफ चल पड़ा। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदा के आगे नहीं झुकते, बल्कि वो इब्लीस की तरफ चल पड़ते हैं और गलत कामों की तरफ चल पड़ते हैं। वो समझते हैं कि शायद खुदा हमें बहुत देर से देगा या हमारी सुनता नहीं, तो वो गलत कामों की तरफ चल पड़ते हैं और गलत काम शुरू कर देते हैं। तो आज हमें ये देखना है कि बेशक खुदा हमारा जिंदा खुदा जो आसमान और जमीन और का खालिक और मालिक खुदा है, वो सब कुछ करने पे कादिर और कुदरत वाला खुदा है। हमें उसके आगे झुकना है, ना कि इस आसमान से गिराए हुए पर, क्योंकि वो तो खुद आसमान से गिराया हुआ है। वो हमें क्या दे सकता है? वो हमें कुछ भी नहीं दे सकता। हमें खुदा पे ईमान रखना है जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक खुदा है, जिसने सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, समंदर, नदी बना रहे हैं। हमें उसके आगे झुकना है, ना कि हमें इब्लीस के साथ मिलकर गलत कामों में शामिल होना है। अक्सर लोग जो है ये समझते हैं कि हम गलत काम करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो गलत काम करते हैं और गलत तरफ जाते हैं, दरबारों की तरफ या जादू तावीज़ या भावों की तरफ, बेशक जिन पर वो गलत इस तरह के काम करते हैं, हम पे जादू तावीज़ करते हैं या उनको गुमराह करते हैं या किसी बरकतों को रोकने की कोशिश करते हैं, खुदा उन्हें तो बचा लेता है जिनके लिए किया जाता है, लेकिन जो करता है उसे कौन बचाएगा? क्योंकि खुदा अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। अगर हम किसी के लिए गलत काम करते हैं तो बेशक पहले हमें खुद को गलत बनाना पड़ता है। फर्ज करें अगर कोई किसी की बरकत को रोकना चाहता है और चाहता है गलत काम करता है, तो अगर वो किसी पे कीचड़ फेंकता है तो पहले उसके हाथ अपने गंदे होते हैं, फिर वो दूसरे पे कीचड़ उछालता है। इसी तरह अगर कोई पाँव के साथ गंदा चिकन लगाकर आ जाता है तो पहले उसके अपने पाँव गंदे होते हैं। इसी तरह ये है कि अगर कोई किसी के लिए बुरा करता है, बुराई करता है, गंद करता है, गंदी हरकतें करता है, तो बेशक पहले वो खुद उसमें गिरता है और गिरने वाले को तो खुदा बचा लेता है, लेकिन जो करता है उसे कौन बचाएगा? तो आज का हमारा यही पैगाम है कि हमें खुदा के आगे झुकना है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा खालिक है, जो हमारा बाप है, और हमें इन घिनौने कामों से या इन बुरे कामों से अपने आप को बचाना है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी सदाकत नहीं मिलती, क्योंकि ये हमें बुराई की तरफ लेके जाते हैं और हमें मौत की तरफ लेके जाते हैं। क्योंकि हमेशा की जिंदगी तो हमारे खुदा के पास है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें खुदा की तरफ राग़िब होना है और खुदा की हमदोसना करनी है और खुदा की तरफ जाना है। तो आज का हमारा पाक कलाम यही है कि वो तो खुद आसमान से गिराया हुआ है, जबकि खुदा ने उसे भी इज्जत दी थी, उसे भी प्यार दिया था, लेकिन उसने अपनी हरकतों की वजह से, वो रूह की वजह से वो जमीन पर गिराया गया। इसी तरह हमें चाहिए कि हम खुदा को याद रखें, ना कि इसके साथ मिलकर गलत काम करें और खुदा की बरकतों को हासिल करें। वो बेशक आज भी
आओ, तो हमें खुदा की तरफ जाना है, ना कि गलत रस्तों की तरफ। तो आज का मेरा पैगाम यही है कि हम खुदा के आगे झुकें, खुदा की इबादत करें, खुदा की प्रस्तुति करें, ना कि उस गिरे हुए की, क्योंकि उसके साथ मिलकर हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। तो आज की हमारी इस बात कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन।